नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। तेबे बंधु माने आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही 2025 मसिया मार्च मासटी किपरि रहिछि। एही मार्च मासरे आपनक जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। आजिर ए वीडियो रे आमे माने मेष राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही 2025 मसिया मार्च मासटी रे से विषय रे आजिर वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रो शेषरे आमे माने जानिबा। तेबे बंधु माने आपण मानकर जदि मेष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशि राशियाधिपति हेउचंती मंगल देव। तेबे एही मार्च मासर आरंभ रे मंगल आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। तेबे बंधु माने प्रथमे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे आमे आलोचना करिबा। एही मार्च मासर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। शनि एवं सूर्य आपणकर कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान अछंती। शुक्र, बुध एवं राहु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने आसंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। मंगलंकर एही मार्च मासरे कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। से आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। कुंडलीर तृतीय भावटी होई थाए साहस एवं पराक्रमर भाव, आपणकर स्टामिनार भाव एवं छोट छोट यात्रार भाव। जेबे भी आमर राशिर स्वामी तृतीय, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव रे विराजमान रुहंती सेतेबेले आमर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन होई जाय थाए। आमर स्वास्थ्य उपरे विशेष भाव रे खराब प्रभाव पड़ी थाए। सूर्य मध्य द्वादश भाव को चली जिबे। तेबे विशेष करी 15 मार्च परे आपणकर स्टोमक रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे। आपनको आपणकर त्वचार जत्न नेबार अछि। आपण जेतेबेले भी केवडे यात्रा करूछंती बा बाहर को बुलाबुली करबा को जाउछंती त आपणकर खाद्य पानीय उपरे टिके जत्न नेबार अछि। विशेष करी आपनको 15 मार्च परे ए सबुरे ध्यान देबार अछि। जेतेबेले सूर्य आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को चलिबे त आपणकर स्वास्थ्य रे सेपरि किछि बड़ समस्या देखा जाउ नाही। एपरि छोट छोट समस्या देखा जाउची। आपण से सब प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबे। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मार्च मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। एही मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर एकादश भाव रे विराजमान रहिबे। मात्र 15 मार्च परे आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को चलन करिवे। तेबे 15 मार्च रु 15 एप्रिल मध्य रे आपण मानक पई एपरि समय अवधि रहिबो जेउ समय मध्य रे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे
आपण कोनोसी भूल निष्पत्ति नेबे नहीं। आपण तरबर होई कोनोसी डिसिजन नेबे नहीं। आपण जेउ भी निष्पत्ति नेबे टिके गभीर भाबरे भाबी चिंती निष्पत्ति नेबे, कारण एही समयर अवधि मध्यरे सूर्य आपणकर कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे, राहु केतुंकर दृष्टि रे रहिबे, जेउ समय ग्रहण मध्य लागिबो। जेतेबेले 14 एप्रिल को सूर्य आपणकर कुंडलीर प्रथम भाव को तथा लग्न भाव को आसीबे एवं लग्न भाव रे उच्चस्थ रहिबे, सेतेबेले आपणकर चाकरी क्षेत्र को नेई, आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नेई, आपणकर एग्जाम को नेई समय आपणकर बहुत भल रहिबो। तो 14 मार्च पूर्वरु आपणक पई समय बहुत भल रहिबो, कारण सूर्य आपणकर एकादश भावरे रही निजर स्वगृह को देखुतुंती। तो 14 मार्च पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत ही भल रहिबो। 14 मार्च मध्यरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तेबे आपनको बहुत सफलता प्राप्ति हेबो। आपण एही समय जदि कोनोसी एडमिशन किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती तो 14 मार्च मध्यरे जदि आपण यहा करि नियंती ताहाले आपनको पई एहा भल रहिबो। एबे आसंत जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव होबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम संपर्कर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति सूर्य आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं 15 मार्च को सूर्य आपणकर कुंडलीर द्वादश भाव को गोचर करिवे एवं आपणकर राशिर अधिपति मंगल आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। तो प्रेम जीवन रे आपणक पार्टनर आपणक उपरे राग अभिमान करिवे एवं आपण ताकू मनै चलिबे। जेतेबेले सूर्य आपणकर द्वादश भाव को जिबे राहुंक सहित रहिबे सेतेबेले आपण तांकू कोनोसी कथारे फोर्स करिबा बा से आपणको कोनोसी कथारे फोर्स करिबा आपणकर प्रेम जीवन पई समस्या सृष्टि कराइबो। कोनोसी छोटो मोटो कथा को नै बड़ धरणर इश्यू करिबा आपणक पई ठीक हेबो नाही। तो 15 मार्च परे आपनको ए सब कथा प्रति टिके विशेष ध्यान देबार अछि। तो 15 मार्च पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन ठीक ठाक रहिबो। जेतेबेले 15 मार्च परे राहुंक सहित सूर्य एकत्र होई जिबे सेतेबेले आपण दुई जनक मध्यरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हेबो। छोटो छोटो कथा को नै आपणक भितरे भूल बुझामणा बा जुक्ति तर्क कली झगड़ा भली समस्या उपजिबो। तेबे बंधु माने ए सब कथा प्रति आपण टिके विशेष ध्यान देबार अछि। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटे होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींगर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंदी शुक्रदेव। शुक्र आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती, मात्र शुक्र सेठारे उच्चस्थ अछंती। शुक्रंक सहित जेहेतु राहु विराजमान अछंती सूर्य मध्य 15 मार्च को आपणकर द्वादश भाव को आसीबे। तो आपणकर वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक रहिबो, मात्र वैवाहिक जीवन रे आपण निजर जीवन साथी को नै टिके असंतुष्टि प्रकाश करिवे। आपणकर भ्रमण जोग बनिबो। तो एही समय रे आपण दुई जण मिसी केवाडे बुलाबुली करिवा पई जाई पारंती। जेहेतु शुक्र आपणकर कुंडली रे उच्चस्थ अछंती तो आपणकर वैवाहिक जीवन भल रहिबो, मात्र राहु जेहेतु द्वादश भावरे अछंती सेमान दुई जनक मध्यरे किछि कमी बाहर करि पारंती एवं आपण निजर पार्टनर को भितरे किछि कमी बाहर करि पारंती। आपण एथि प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबे। एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होई थाए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होई थाए आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव, आपणकर क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होई थाए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तेबे बंधु माने आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। गुरु द्वितीय भावरे रही आपणकर कुंडलीर दशम भाव उपरे दृष्टि देउछंती। भाग्य तो आपणकर एही समय ठीक ठाक रहइबो, मात्र गुरु आपणकर कुंडलीर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। एमितिरे भी शनि 7.5 रो आरंभ हेबा पई आपणकर जाउची। सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा होची आपणको देखिबार अछि जे
ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତ ଏହି ଶନି 7.5 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିଯିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଶନି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରିଥାନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସୁଧାରି ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶନି 7.5ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁ କିମ୍ବା ସୁଖ ମିଳୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁଅର ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ କିମ୍ବା ଭୁଲର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟା ଠିକ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ପର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁଭଳି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ତାହା ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ସହିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିବ ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ପଜେସିଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ହୁସିଆର ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବି ସବୁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତାହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ପଜିଟିଭଲି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର
କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଖାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ନିଜର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଆଦୌ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଭରେଜ ରହିବ। କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର